Okay guys, good morning sa inyo tanan. Pa-shout out tayo sa mga taga Matutom Hardware. Okay guys, okay. Video ko ba? Palislag man eh. Pwede lang, video. Okay, pila man ninyo. Tagay na sila, tagay sila. Sagot na ko, pila na. Shout out mo kasi yung shout out. Ay, wala mo, tunjukan lang. Iya pilang naong? Pila. Batagay daw sila 5. 5 ko. Oh, 5 kasing ko. Shout out mo daw kasi shout out mo. Shout out ako na bitot cellphone. Shout out Tata Kalino. Shout out ko ni Michael. Areho pinagagwapo sa matuto mo. Are kay brato niyang maneo 520. 520 man eh. Basta mo follow. Follow lang ko, i-follow Roger Vlogger TV. YouTube channel Roger Vlogger TV gapon. Mani boss. Hey guys, pachilag mo ni guys. Shout out sa mga kabati sa Matutom tanan sa Bante. Shout out ko pa ha. Pachilag mo ni guys. Ito po mani do ano wala do